बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हस्ब मामूल आज हम क्रिमिनल ट्रायल के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम इस वजह से है फॉर यंग लायर्स एज वेल एज फॉर सीनियर लायर्स कि हम नारकोटिक्स के ट्रायल के बारे में इस पर बात करेंगे कि नारकोटिक्स का ट्रायल या मनशियात के जो केसेस होते हैं उसका ट्रायल किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए और अदालतें कौन सी चीज़ों को ड्यूरिंग ट्रायल अहमियत देती है और कौन सी चीज़ों को अहमियत नहीं देती। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं जो नारकोटिक्स के लाज हैं प्रिवेलिंग पाकिस्तान में। उसमें सबसे पहले जो हमारा पुराना कानून था उसको प्रोहिबिशन ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1979 कहते थे। उसके तहत मनशियात के केसेस में FIR दर्ज होती थी, उसके ट्रायल होते थे। फिर 1997 में एक दूसरा लॉ जिसको कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के नाम से जाना जाता है, तो काफ़ी अरसे तक फिर CNSA 1997 इन फील्ड रहा। उसके तहत फिर कार्रवाइयाँ होती थी, उसके तहत फिर FIR दर्ज होती थी, ट्रायल होते थे और केसेस का फैसला होता था CNSA 1997 के तहत। फिर 2019 में KP CNSA 2019 एक नया कानून वजूद में आया जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सूबे तक महदूद है, क्योंकि CNSA 1997 जो था वो फेडरल लॉ था, जबकि KP CNSA 2019 प्रोविंशियल लॉ है जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 2019 से फिर नाफिजुल अमल है। और अब जो केसेस दर्ज होते हैं वो ज़्यादातर KP CNSA 2019 के तहत दर्ज होते हैं। मैंने लफ्ज़ ज़्यादातर इसीलिए यूज़ किया कि अभी भी CNSA 1997 फील्ड में है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो FIR दर्ज करती हैं, जिसके अपने स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिसको ANF कोर्ट्स कहा जाता है, उसके ट्रायल पर ANF कोर्ट्स में होते हैं, तो अभी स्टिल वो CNSA 1997 के तहत दर्ज होते हैं। जबकि आम केसेस जो हैं, जो पुलिस हमारी दर्ज करती है, जो हमारे एक्साइज वाले दर्ज करते हैं, एक्साइज पुलिस, वो KP CNSA 2019 के तहत दर्ज होते हैं और उसकी फिर तफ्तीश और ट्रायल भी कोर्ट ऑफ सेशन में या एडिशनल सेशन जजेस में या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में, जो आम अदालतें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसमें वो होती है। तो ये थोड़ा सा तारुफ था जो नारकोटिक्स लॉज इन फील्ड हैं हमारे सूबे में या हमारे मुल्क में उसका। अभी हम आते हैं नारकोटिक्स के केसेस की तरफ। इसमें आप ये बात याद रखें कि प्रोसिक्यूशन ये मुसल्लमा उसूल है कानून का, बैनुल अक़वामी भी और पाकिस्तान में भी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। और जो भी शक का फायदा होता है प्रोसिक्यूशन केस में, जो भी खामियां रह जाती हैं, अगर वो तफ्तीश के दौरान हो या ट्रायल के दौरान हो, तो उसका फायदा डेफिनेटली एज ए मैटर ऑफ राइट फिर मुलजिम को दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि जब भी केसेस दर्ज होते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो कुछ स्टेप्स जो हैं ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सीजिंग ऑफिसर वो ट्रायल से पहले होते हैं और कुछ स्टेप्स फिर ड्यूरिंग ट्रायल उनको प्रूव करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि केसेस जब दर्ज होते हैं तो क्राइम सीन की वीडियोग्राफी बहुत ज़रूरी है। टाइम एंड अगेन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर डिसीजन देती हैं कि जिस केस में वीडियोग्राफी ना हो, जिसकी फिल्म बंदी न हुई हो, जिसकी फुटेज ना हो, तो वो केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, पुलिस के पास भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो जिस केस में वीडियोग्राफी वो न करे तो फिर उसमें शक होता है कि जी ये वक़ुआ इसी तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से पुलिस पेश करती है। एक तो ये बात आ गई। फिर दूसरी बात सबसे अहम कि जब मुलजिम को कस्टडी के लिए पेश किया जाता है टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, तो ये भी कानून का तकाजा है और ये लाजमी है कि केस प्रॉपर्टी भी उस वक्त पेश की जाए मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट वो पिरूज करेगा, केस प्रॉपर्टी का जायजा लेगा और फिर उसको मुनासिब ऑर्डर करेगा कि उस केस प्रॉपर्टी को मालखाने में डिपॉजिट किया जाए। तो अगर वीडियोग्राफी भी न की गई, अगर केस प्रॉपर्टी भी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पुलिस कस्टडी जब एक्यूज को पेश किया जाता है वो पेश न की गई, तो फिर प्रिजम्पशन प्रोसिक्यूशन के खिलाफ होगा कि न तो ये केस इस तरीके से हुआ है और न ये केस प्रॉपर्टी उस वक्त मौजूद थी। अगर मौजूद होती तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर फिर वो कोर्ट को
مجسٹریٹ کو وہ پیش کرتا. ایک تو یہ بات آ گئی. پھر ڈیورنگ ٹرائل جب چارج فریم ہوتا ہے تو چارج کے بعد پروسیکیوشن اپنا ایویڈنس پروڈیوس کرتا ہے. اس میں سب سے پہلا اور اہم گواہ جو ہے آپ کا پروسیکیوشن کے لیے وہ سیزنگ آفیسر ہے, کمپلیننٹ. جو پولیس آفیسر کیس پراپرٹی سیز کرتا ہے, قبضے میں لیتا ہے اور ایکیوز کو اریسٹ کرتا ہے, پھر اس پر مراسلہ لکھتا ہے یا ایف آئی آر درج کرتا ہے, اس کو سیزنگ آفیسر کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ دوسرا اہم گواہ مارجل وٹنس, جو ریکوری میمو وہ سیزنگ آفیسر بناتا ہے, اس پر روٹین میں 2 گواہ ہوتے ہیں اور 2 گواہ روٹین میں پولیس آفیشلز ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک گواہ پیش کیا جاتا ہے, اس کو مارجل وٹنس کہا جاتا ہے یا ریکوری میمو کا وٹنس. یہ 2 گواہ ہو گئے. تیسرا گواہ پروسیکیوشن کا سب سے اہم انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے. انویسٹیگیشن آفیسر وہ گواہ ہوتا ہے جو سائٹ پلان بناتا ہے ایٹ دی پوائنٹیشن آف کمپلیننٹ اور آئی وٹنسز, اور 161 سی آر پی سی کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتا ہے گواہان کے. پھر جو کیس پراپرٹی ہوتی ہے اس کے سیمپلز کو ایف ایس ایل میں بھیجنے کا بندوبست کرتا ہے, اور پھر تفتیش مکمل کرنے کے بعد فائل ایس ایچ او کے حوالے کرتا ہے کہ یہ پٹ ان کوٹ کیا جائے فار رپورٹ انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی, جس کو عام حالات میں پولیس چالان کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسرے 2 اہم گواہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے محرر آف دی پولیس اسٹیشن. سیمپلز جو محرر وصول کرتا ہے اس کے متعلق وہ بیان دے گا, اور جو سیمپلز وہ بیچتا ہے ایف ایس ایل میں اس کے متعلق وہ بیان دے گا. اسی طرح کیریئر جو ہوتا ہے, کیریئر آف سیمپلز, جو پولیس آفیشل پولیس اسٹیشن سے سیمپلز لے کر ایف ایس ایل میں داخل کراتا ہے, اور اس کی بنیاد پر ایف ایس ایل اس کی کیمیکل ایگزامینیشن کرتی ہے اور اپنا رپورٹ سبمٹ کرتی ہے کہ ویدر یہ نارکوٹکس کی قسم کیا تھی, آئس تھا, ایمفیٹامین تھا, چرس تھا, ہیروئن تھا, یا جو بھی تھا وہ رپورٹ. تو وہ کیریئر جو ہے سیمپلز وہ بہت ضروری ہے. اگر ان گواہان میں ایک بھی گواہ پیش نہ کیا جائے, پروسیکیوشن نے پیش نہ کیا, تو اس کا نقصان پھر استغاثے کو ہوگا اور اس کا فائدہ پھر ملزم کو دیا جائے گا اور وہ کیس سے پھر ایکویٹ ہوگا. ابھی پھر اس میں چند چیزیں اور آ جاتی ہیں. چند چیزیں اس میں یہ آ جاتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تانے میں مختلف رجسٹر ہوتے ہیں مختلف کارروائیوں کے لیے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اس میں 2 بہت اہم آپ کو رجسٹر کے ریفرنسز دیتا ہوں. ایک ہے رجسٹر نمبر 19 جو یہ محررہ پولیس اسٹیشن کے قبضے میں ہوتا ہے. اس میں جو کیس پراپرٹی پولیس اسٹیشن کے مالخانے میں ڈپازٹ ہوتی ہے اس کا اندراج, اس کی انٹری رجسٹر نمبر 19 میں کی جاتی ہے. جبکہ جو بھی کیس پراپرٹی کورٹ کو بھیجی جاتی ہے پولیس مالخانے سے, یا ایف ایس ایل کو بھیجی جاتی ہے کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے, یا عدالت میں ایگزیبیشن کرانے کے لیے بھیجی جاتی ہے, اس کی انٹری رجسٹر نمبر 21 میں کی جاتی ہے, جس کو رجسٹر 21 کہا جاتا ہے. تو رجسٹر 19 اور رجسٹر 21 بہت اہم رجسٹر ہے, اور اسپیشلی کرمنل ٹرائل میں اینڈ پارٹیکولرلی نارکوٹکس کے ٹرائل میں آپ کو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہوں گی کہ رجسٹر نمبر 19 اور رجسٹر نمبر 21 کے تقاضے پولیس نے پورے کیے ہیں یا نہیں. اس کے متعلقہ ایکسٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ جوڈیشل فائل پر پولیس آفیسر لے آیا ہے یا نہیں, اور ڈیورنگ ٹرائل وہ رجسٹر نمبر 19 اور 21 کے ریلیونٹ ایکسٹریکٹ جو ہیں وہ ڈیورنگ ٹرائل وہ ایگزیبٹ کیے گئے ہیں یا نہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت اہم اس میں دیکھنا پڑے گا, اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی آپ کے ٹرائل کے لیے جب آپ ڈیفینس سے ٹرائل کرتے ہیں ملزم کے لیے. اسی طرح روٹ ریسیٹ کی بات آ جاتی ہے. روٹ ریسیٹ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جو کیریئر ہوتا ہے سیمپلز کا, تانے سے اس کو سیمپلز حوالے کیے جاتے ہیں, محرر اس کو سیمپلز حوالے کرتا ہے کہ آپ ایف ایس ایل لے کر یہ ڈپازٹ کریں کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے, تو اس کو ایک روٹ ریسیٹ کا حوالے کر دیا جاتا ہے. اس روٹ ریسیٹ میں اس کیریئر کا نام ہوتا ہے, ڈیٹ ہوتا ہے, اور متعلقہ لوگوں کے سگنیچرز ہوتے ہیں کہ جی کن لوگوں نے بھیجا ہے, اور اس پر باقاعدہ کیس ایف آئی آر نمبر ہوتا ہے, سیکشن آف لا ہوتا ہے, تانے کا نام ہوتا ہے, اور ڈیٹ ہوتا ہے. تو اس ٹرائل میں آپ کے لیے بہت اہم گواہ بسائڈ انویسٹیگیشن آفیسر, سیزنگ آفیسر اور ریکوری میمو کے وٹنس کے ساتھ ساتھ محررہ پولیس اسٹیشن اور کیریئر جو ہے سیمپلز کا وہ بہت اہم ہوتے ہیں. یہ آپ کو بہت اس پر کراس ایگزامینیشن آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ سارے ڈیٹس, ٹائم اور جو مینر ہوتا ہے جو بھیجے جانے کا, جو سیمپلز
सेपरेट करने का, जो सेफ कस्टडी का, ये प्रोसिक्यूशन उस बुनियाद पर प्रूव करती है, क्योंकि नारकोटिक्स के केसेस में प्रोसिक्यूशन को चेन ऑफ सेफ कस्टडी साबित करना पड़ेगी। अगर चेन ऑफ सेफ कस्टडी में एक भी लिंक मिसिंग हो तो उसका नुकसान फिर प्रोसिक्यूशन को होता है, जबकि उसका फायदा मुलजिम को मिलेगा और मुलजिम उस बुनियाद पर फिर एक्विट हो जाएगा। तो जब स्पॉट पर अकरेंस होता है, पुलिस एक्यूज को अरेस्ट करती है, नारकोटिक्स रिकवर्ड करती है, फिर वहां से ताने भेजी जाती है, ताने से फिर सैंपल्स जो है एफएसएल भेजे जाते हैं। तो ये सारा चेन जो है बियॉन्ड एनी डाउट, इसमें कोई लैकुना नहीं होना चाहिए, कोई माइनर लैकुना भी इसमें आ गया इस चेन ऑफ कस्टडी में, तो ये फिर सेफ कस्टडी नहीं रहेगा और कोर्ट फिर इसको नहीं मानेगी, इस चेन को, इस सेफ कस्टडी को, और सिर्फ यही बुनियाद मुलजिम के एक्विटल के लिए फिर काफी होगी। तो वीडियोग्राफी, केस प्रॉपर्टी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, रजिस्टर्ड 19, रजिस्टर्ड 21, इसके साथ साथ आपको मुतालिका पुलिस रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि आप उसको रीड करें कि कौन कौन से पुलिस रूल्स आपको इसमें मदद दे सकते हैं। उसमें बुनियादी तौर पर रूल 22.48 और 22.49 है, पुलिस रूल 1934। उसमें जब कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन से स्पॉट पर जाता है, क्राइम सीन पर जाता है, तो वो अपनी डिपार्चर रिकॉर्ड करता है, फिर जो प्रोसीडिंग्स वो उधर स्पॉट पर लेता है और फिर अराइवल बेक करता है पुलिस स्टेशन में। तो ये सारी एंट्रियां अंडर दी पुलिस रूल्स 22.48, 22.49, पुलिस रूल 1934, ही इज बाउंड टू मेक एंट्रीज इन द रेलेवेंट रजिस्टर ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो अगर ये रजिस्टर्ड की कॉपी भी पुलिस स्टेशन की कॉपी जो है ये पेश नहीं की गई ड्यूरिंग ट्रायल में, इस सारे प्रोसीडिंग्स के मुतालिक, डिपार्चर के मुतालिक और अराइवल बेक ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स के मुतालिक, फिर भी शक का फायदा जो है मुलजिम को मिलेगा और इस्तिगासे का केस इस पर कमजोर होगा। फिर इसमें एक और बात आती है वीडियोग्राफी की। तो पुलिस रूल 25/14 उसमें ये चीजें दर्ज हैं कि क्राइम सीन का बाकायदा जायजा लिया जाए, उसकी वीडियोग्राफी की जाए, और फिर वही वीडियोग्राफी जो है जिस बंदे ने वीडियोग्राफी की है, जिस विटनेस ने, उसको भी पेश किया जाए ड्यूरिंग ट्रायल। अगर वो गवाह पेश न हुआ जिसने वीडियोग्राफी की है तो फिर इस वीडियोग्राफी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसी तरह अगर वो वीडियोग्राफी प्ले न की गई ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द ट्रायल जज के सामने, फिर भी कोर्ट उसको नहीं मानेगी। तो उस गवाह को भी पेश करना जरूरी है, उस डिवाइस को भी पेश करना जरूरी है जिसमें ये स्टोर है ये वीडियोग्राफी, और फिर वो एग्जिबिट भी कराना है वो वीडियोग्राफी। इसमें एक चीज भी रह गई तो फिर इस्तिगासे का केस इस पर कमजोर होगा और मुलजिम को इसका फायदा दिया जाएगा। इसी तरह जो सैंपल्स भेजे जाते हैं, आप इस पर ये बात याद रखें कि जब स्पॉट पर जो बल्क क्वांटिटी है वो उसके अलहदा सैंपल्स बनेंगे और एफएसएल के लिए अलहदा सैंपल्स बनेंगे पार्सल के। तो हर पार्सल पर सीजिंग ऑफिसर का इंसेग्निया होगा। अगर किसी पार्सल पर भी एफआईआर नंबर न हो, डेट न हो और इंसेग्निया न हो, इंसेग्निया जो है वो एक पार्टिकुलर मोहर होती है, स्टैंप होती है, जो रूटीन में जो सीजिंग ऑफिसर होता है उसके नाम पर होती है, उसके नाम के एब्रिविएशन उसमें होते हैं। तो वो उस सैंपल्स पर, उस पार्सल्स पर वो इफेक्ट्स करता है। अगर वो इंसेग्निया उस सीजिंग ऑफिसर का न हो या किसी पार्सल पर वो स्टैंप न हो तो फिर भी वो पार्सल, वो इंसेग्निया कोर्ट उसको नहीं मानेगी और उसका फायदा डेफिनेटली फिर मुलजिम को दिया जाएगा। इसी तरह ये सेफ कस्टडी का भी हो गया, चेन ऑफ सेफ कस्टडी, इंपॉर्टेंट विटनेसेस भी हो गए। इस पर मैं आपको एक और रेफरेंस दे दूं। रिसेंट जो है जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 मेंबर्स बेंच की जजमेंट है, वो है इरशाद वर्सेस स्टेट। अभी इन करीब वो रिपोर्ट हो जाएगी, दैट वाज अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। 3 मेंबर्स बेंच का वो जजमेंट था। उसमें फैक्ट्स उसके ये थे कि 25 किलो उसमें ओफियम बरामद हुआ था, ये सवाबी का केस था, और 3 केजी चर्स उसमें बरामद हुई थी। मुलजिम को ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी। हाई कोर्ट में अपील हुई, हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 6 लाख फाइन की सजा बरकरार रखी। फिर मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मेंबर्स बेंच था उसमें मुलजिम को एक्विट किया गया, टोटली एक्विट किया गया, और वो जो जजमेंट था उसमें ये चीजें हाईलाइट की गई कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो हमने आपके सामने ये चीजें रखी
کہ نہ تو رجسٹرڈ 19 پیش ہوا ہے، نہ 21 پیش ہوا ہے، نہ ویڈیوگرافی ہوئی ہے، اور نہ ہر ایک سیمپلز کا سیپریٹ کیمیکل ایگزامینیشن کیا گیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر ملزم کو فائدہ کیا گیا کہ پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے اور ایکیوز کو ایکوٹ کیا گیا۔ تو وہ آپ سکرین پر دیکھیں گے، اس کا ہے سی پہلے نمبر 2019 پی اب 2023 ارشاد ورسس اسٹیٹ۔ تو ہم آپ کو وہ ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ تو آپ کو ٹرائل کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن کو سمجھنے کے لیے اور نارکوٹکس ٹرائل کو سمجھنے کے لیے اس ججمنٹ کا آپ مطالعہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے، میں اپنے ینگ جو میرے لائرز ہیں، ہمارے ینگر دوست ہیں، وہ کہ ضرور یہ پڑھا کریں اس میں، کہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ کراس ایگزامینیشن آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں کراس ایگزامینیشن میں گواہان سے لانی چاہیے۔ تو بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے مرحلے میں نیکسٹ ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔